De Nail, Al-Anaoui, comme d'autres joueurs auparavant. Aujourd'hui, Tkodot Chofom, milieu de terrain, milieu de terrain, Anna Richardson qui n'est pas convoqué, Anna Belahian qui n'est pas convoqué, Anna Targaline qui n'est pas convoqué, des joueurs qui jouent au haut niveau, mais qui ont moins de temps de jeu pour le moment, qui n'arrivent pas à s'imposer comme je l'aurais souhaité moi au milieu de terrain. Mais les cartes, elles sont toujours redistribuées. Maintenant, Kamoudarib, l'équipe nationale, elle est dans l'importance toujours de gagner et de garder un équilibre. Tu parles des cadres de la Coupe du Monde 2022, mais à chaque fois, je le répète, tu ne peux pas passer en 3 ans d'une équipe avec un groupe de 25 joueurs et 3 ans après, il n'y a plus de joueurs de la Coupe du Monde. Les cadres, ils sont là, il y en a qui jouent. Le cas de Azdin, à un moment donné, il y a la concurrence, c'est pas une question de il était en 2022 ou pas. Donc bien sûr que le fait qu'il y ait Nail ou un autre, la concurrence est liée. Après, Anna, à la Simana Ali Kanchouf, elle a la forme du moment, elle a le style de jeu, l'Iran Bréo, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est différent. Elle a l'expérience aussi, parce que tu l'as fait l'Afrique, Chauffe-Chaud par exemple, sur différents matchs, Kainin, il faut qu'il s'adapte au maillot, mais l'arrivée de Nail, qui est un profil à Khor, les mecs qui ont milieu de terrain, واش يقدر يلعب في les 2-8 واش يقدر يلعب في pivot. C'est un joueur qui est polyvalent, donc Rancho Fouad Simena, quel sera le meilleur poste pour lui pour qu'il puisse s'exprimer. Mais la concurrence est liée. Au Goulti à la Dreid Chan, bien sûr qu'il y a beaucoup de joueurs, il y en a plusieurs qui sont Andi Felfus. Tu peux parler du cas de Harimet, tu peux parler du cas de Anes Bash, tu peux parler du cas de Louedni, les Kanmaïa Felfus. Donc c'est tous les joueurs qu'on connaît. Le Scout, je le connais depuis Mohamedia. Mirif, Berken, on les a vus cette année, Mliwi, Khairi, tout le monde on les connaît, c'est des joueurs qu'on connaît et comme j'ai dit, le Beb Mahloula, là c'est une bonne opportunité dans cette compétition de pouvoir démontrer leur capacité. Mais c'est l'équipe nationale qui a la concurrence, c'est pas qu'une question aussi non plus d'une compétition, c'est d'être régulier et c'est surtout de pouvoir retirer la place d'un joueur qui pour moi pour le moment j'ai plus besoin, mais la porte elle est ouverte. السلام عليكم كوتش وليد، معك زويل حجاري موقع لو 360. وليد كنعرفوا اصعب توقيت ديال اي مدرب يختار اللائحه ديال المنتخب كتكون في الميركاتو ديال الصيف وايضا ديال الشتاء، خاصه ديال الصيف كيكون الموسم الكروي يلاه بدا. كيفاش اختار وليد هذه اللائحه، المعايير ديالها؟ وكنشوفوا غياب ديال سفيان رحيمي، امين زحزوح، واش الانتقال ديالو للدوري القطري هو اللي ساهم في انه باش ما يكونش في اللائحه مع احترام الدوري ديال قطر، وايضا اسامه الصحراوي؟ شكرا. Bonne question. Magolch l'est blessé, Anna Mazraoui blessé, Rahimi blessé. Anna Bzef Drey, Thomas Bhali Goultif, la préparation, par exemple, Wahed Wolf Bhal Abkar, qui est blessé depuis le 13 avril. Signa Fretafe, mais elle m'a qualifié. Donc, je connais Jibo encore, il prend le groupe, Koun Nahsen, il prend le Farqa Diallo, il Khdem. ونشوفوا مني غيرجع في لا كومبيتيسيون. زعزوع بدل بوطولا. Est-ce que c'était le meilleur choix pour lui? L'avenir nous le dira, mais الباب ماشي مسدوده. غنشوفوا ماركا واحد بينالتي ماتش الاخر ضد دوحه اللي فرقه كنعرف سي با سهله، دار ان بون ماتش. لا بورت اللي اوفيرت من اي واحد بحال اللي قلتي. عندي دي شوا. عندنا الرجعه ديال اخوماش، سي ان جوار سور كي جي بوكو دو كونفيونس و دافنير. كان هو التوقيت باش نحطوا له حتى هو لو سينيال ملي لا كوب دافريك جايه وهو مازال في بالنا. دونك غنشوفوا هاد السيمانه كيفاش غيكون معنا. il est rentré 2 fois, une fois 25 minutes, une fois 15 minutes. Donc رجعه ديالو مزيانه لينا surtout في un poste à droite. Adli m'a عيط له Charsta, دار un bon transfert في Bournemouth, دار un bon début de saison. Lui aussi, c'est un signal, il montre ses qualités. Talbi, qui a fait un bon transfert aussi en première ligue. Katchofo fait Genève, Ben Srer, il peut jouer à gauche. La concurrence, aujourd'hui, l'Ikata Gemni, c'est beaucoup de choix, beaucoup de concurrence. Imma Ben Hadouli à la barra, Imma Hadouli d'akhil. Après, c'est des choix d'entraîneur. Elle a les profils, elle a le jeu Librena, elle a le style de jeu, elle a l'envie, elle a la forme du moment. Des fois, ماشي تاع la forme du moment. واحد ولد بحال أوناحي كتعرفوا ملي c'est une qualité technique qui pour moi est au-dessus de la moyenne, qui a des certitudes في le jeu.
Est-ce qu'il sera à 100% Béchil Aeb? On va voir cette semaine. Peut-être qu'il ne jouera pas, mais en tout cas, c'est un signal Béchil Goulolo Tiawa, parce que je pense qu'il sera transféré dans les 48 heures. Il faut qu'il trouve une solution, mais c'est par rapport à ce qu'il a donné, par rapport à ce que Mazel Qadar Yahtena, Inch'Allah. Ouais, la période pour faire la liste, c'est pour ça qu'il y a des logiques et des non logiques, parce que des fois, c'est adapté à la. Au même moment, on avait fait guerre contre Aïtlo, مع Hazdin, وكان واحد peut-être une question d'un journaliste, علاش مازال ما لعبوش وعيطتي لهم. هاك في الاخر c'est des joueurs اللي حتاو وغيحتاو encore ou l'avenir حتى لي raison parce que من بعد مشى l'Olympiakos Hazdin ودار une grande saison ونايف دار une grande saison في la Real Sociedad. C'est un rassemblement, il faut mixer un peu les choses. Rien n'est parfait, mais on fait les choses كنعرفوا واش كنديروا. السلام عليكم، سهام البوش، قناة الرياضية. بداية نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في المباراة المقبلة. نقطة واحدة، أكيد تفصيل المنتخب الوطني عن التأهل إلى كأس العالم مع افتتاح المركب الرياضي الأمير مولي عبد الله بالرباط في صورة جديدة، في حلة جديدة، وأكيد غتكون إن شاء الله احتفالية، وهذا حدث غيكون كبير، أكيد إنجاز تاريخي للمنتخب أنه يتأهل للمرة الثالثة تواليا لكأس العالم، وأيضا المرة السابعة في تاريخ المنتخب الوطني. وبالتالي كما قلت غادي يكون انجاز، يعني مباراه ماشي مباراه عاديه، ماشي بحال باقي المباريات. المباراه ديال التاهل راه هي مباراه، اكيد مباراه مفصليه، مباراه مهمه بالنسبه لنا كجماهير، بالنسبه لكم كمنتخب، وايضا حتى اللائحه اللي تابعنا اللي هي لائحه جديده فيها اسماء جديده. المنافس منتخب النيجر سي وليد، هذا هو السؤال ديالي. كان فوز عليه صعب، يعني فوز في الانفاس الاخيره في مباراه الذهاب. كيفاش الصوره اللي عندك على المنتخب النيجر في هذه المواجهه اللي هي كيف ما قلت مواجهه حاسمه بالنسبه للمنتخب الوطني من اجل تحقيق التاهل؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، من بعد الانجاز ديال مونديال قطر وتابعنا يعني مجموعه من الاسماء اللي مرات يعني من بعد مونديال قطر على المنتخب الوطني، انت سي وليد يعني بكل صراحه النسبه ديال الرضا عندك ولا ديال الاطمئنان على المنتخب الوطني في مجموعه من المراكز؟ دائما هناك ملاحظات، يمكن نقول هناك قراءات خصوصا في خط الدفاع، يعني في وسط الدفاع، بعض المرات ايضا على مستوى خط الهجوم في غياب النجاعه. انت الان على بعد هذه المباراه المقبله ديال النيجر، ثم مباراه زامبيا، وايضا على بعد 3 شهور تقريبا على كاس افريقيا. اسمح لي طولت السؤال. يعني نسبه الرضا والاطمئنان، داك الصوره اللي باقا في الاذهان ديال كاس العالم، والان حنا على بعد كيف ما قلت 3 شهور على كاس افريقيا، نسبه الاطمئنان على جميع الخطوط، ام كاين عندك واحد التخوف بكل صراحه؟ شكرا. سيام tu t'es rattrapé. شحال هادي ما جيتي جبتي كلشي دقه واحده، واخا لا ما كاين مشكل، ولكن الله يخليكم المره الجايه نمشيو ديريكتومون لا كيسيون باش كلشي يعطي لا كيسيون ديالو من بعد غنمشيو. الوغ لا بروميير كيسيون. Bon, pour la première question, كنتسناو le même type de match اللي لعبنا في لالي. عندهم واحد مدرب اللي كان المدرب ديالي كنعرفوه باش يموتيفي الفرقه ديالو تاكتيكمون، ديما واقف، ماشي ساهل تماركي بزاف د اهداف على بدو. دونك فوالا، وشرف كبير الصراحه، ولا بغيتي نقول لك شرف كبير ملي غندخلوا في هذا ستاد جديد ونكون انا وبدو زكي في لو بون. Je pense que c'est un beau symbole. En tout cas, ماشي ليلي على بدو زكي، على شنو حتى على المغرب، وكمدرب ولا كلاعب يدخل تا هو في هذا الستاد بور البروميير ماتش دينوغوراسيون يكون بدو زكي. فوالا سي كان اللي كنبغي بزاف، اللي حتى لي بزاف. دونك تري اوغو. غيكون ماتش ماشي سهل بحال اي ماتش اللي كنلعبوا، ما كيكونش سهل. كاين اون موتيفاسيون انتراسيك دي ادفيرسير، باغيين يربحوا المغرب. اون بروميير بيي افريكان فيفا، بروميير افريكان في لاكاف. on a un beau stade, عندنا جمهور كبير. دونك اي فرقه ملي كتجي يعني سور موتيفاسيون، ما غاديش تكون سهل بحق. غنخدموا مزيان هاد السيمانه باش شفنا اللي ما درناش مزيان في لو ماتش عليه، باش نريغليو هاد المشاكل اللي كان طرانا، باش نديروا ان غران ماتش سورتو في هذا ستاد اللي بحال اللي قلتي جديد. جو بون بروفيتي باش نقول برافو بعد الشركات اللي بناو هاد الستاد، لي زوفريي المغاربه اللي كانوا ملي حنا مشينا شفنا لو ستاد ديما كنشوفوا ils ont fait un travail extraordinaire في un temps record. c'est ça le made in Morocco بحال اللي كنت كنقول. المغرب بدل، ça montre que maintenant alhamdoulilah on est dans la cour des grands, on est capable. donc بغيت نقول لهم bravo pour le travail اللي داروا في هذا الستاد.
moi je suis rassuré ديما كنقول لك بالعربيه كيفاش راسيوري ديما كتعرفوني دابا انا ولدكم دونك يمكن تيق بزاف مره دونك لا تيق بالخدمه تيق بلي ريزولتا كيفاش نقدروا نحطوا الثقه الجمهور بلو بو ديكسبيريونس اللي عندي دابا فات كره بعدا في العالم وكثر في المغرب الجمهور المغربي غيكون مرتاح غير ملي غيشوف الكاس في اليد ديال اشرف ان شاء الله قبل واخا تربع بخمسه سته غيكون مرتاح غير ملي غيشوفها علاش عندنا بزاف لي ديزيليزيون كان عندنا فراقي كان عندنا بزاف وديما كنكونوا غاسيوري مره كنشوف لي كومبيتيسيون غاسيوري بزاف عندنا فرقه غنديروا كنمشيو دونك كيفاش نقدر نغاسيوريهم هي غنتجمعوا بحال اللي قلنا غنكونوا لونيون ساكري خصنا واحد الجمهور اللي انا كيبان لي حتى هو دخل مع الفرقه هو اللي غيعاوننا باش نربحوا كنشوفوا كيلعب واحد الان رول اللي كبير واللي غنحتاجو هي الجمهور اللي غيعرف ملي لا كومبيتيسيون ما غاديش تكون سهله باش دير لها كوب دافريك خصنا نكونوا مجموعين غندوزو في دي مومون في دي ماتش اللي ما غاديش يكونوا ساهلين كتشوفوا اي كومبيتيسيون اما البنات اما الشان اما لي يو 17 اما لي يو 20 مره كدوز لي بينالتي كتربح في الدقيقه الاخريه وهذا القانون اللي كنقول ماشي باش نحبها على الفرقه هادشي اللي غيطرا في لا كوب دافريك يمكن غنربحوا واحد الماتش في الدقيقه الاخريه على الجمهور غيعاون هاد اللعابه يمكن غندوزو في لي بينالتي بحال اللي مهم هي نكونوا مجموعين نحتوي باليماج ديال هاد الفرقه ونديو هاد الكاس مجموعين ماشي الركراكي اللي غيديها ولا الفرقه اللي غديها المغرب كامله ان شاء الله اللي غديها وهادشي اللي بغينا دونك باش لي راسيوري غنقولوا ان شاء الله غيكون غير الخير ان شاء الله تفضل شكرا صباح الخير وليد صباح الخير جميع الزملاء احمد البحساني موقع الدار وليد ما بقاش بزاف الوقت لا كومبيتيسيون اللي كما قلتي اليوم الهدف المغاربه كاملين اننا نحملوا هذا اللقب السؤال ديالي حول الاختيارات اللي كاينه الان واللائحه اللي عطيتي اليوم واش هي لائحه متعلقه فقط بجوج لي ماتش نتاع النيجر والماتش اللي غنلعبوها خارج ام اننا حنا ربما قربتي للتشكيله الشبه النهائيه اللي غادي نلعبوا بها لا كومبيتيسيون وبالتالي هذه الاختيارات غتكون هي اختيارات يعني كما قلنا تكتيكيه وبشريه بالنموذج باش غتلعب وغنكونوا معاك ان شاء الله كاملين في كاس افريقيا هنا في بلادنا. مساله ثانيه هو مده طويله ما لعبناش خارج المغرب في برا ماتش غيكون خارج المغرب فكيفاش غتجيري هذا الماتش هذا خصوصا ان في البدايه نتاع الموسم كنخافوا من الاصابات وكنخافوا من الارهاق خصوصا في الظروف الافريقيه اللي كتواكب مثل هذه المقابلات. شكرا. لا ليست السؤال مزيان كلشي ملعب على لا كوب دافريك لي بلاص سون ريديستريبيوي دابا عام كنقدموا عليها كاينين اللي كيجيو كاينين اللي كيمشيو كاينين اللي كنبغيو نشوفوهم يرجعوا باش نشوفوا باش ملي غنديروا لا ليست شفنا على اللاعبين كاملين ولو شوا ديالنا ملي غندير لا ليست يكون اكيد ملي 100% ما درناش غلط حنا في الجروب اللي بغينا باسكو خصنا تكون عندنا لا كاليتي وخصنا تكون حتى ليتا ديسبري يكون موجود وعارفين لا ريسبونسابيلتي اللي غتكون عندنا اما حنا اما اللاعبين دونك اليوم سي ليست دو مومون باش ان شاء الله بغينا نتاهلوا في هاد لي دو ماتش ان شاء الله دونك مهم شفنا ليتا دو فورم شفنا بزاف د الحوايج وشفنا كاين دو تروا نوفو جوور فوالا اون افونس او موا دوكتوبر غتكون اون ليست اخرى بالحكا 50-60% عندك ديما لوساتور اللي كتبقى باسكو ما تقدرش تبدل 80% دو ليفيكتيف قبل اون كوب دافريك دونك فوالا à l'extérieur بحال ديما يمكن ملي جيت انا بوتيت جي جوي بلوس دو ماتش à l'extérieur qu'à domicile دوك مولفين لعبنا في كوت ديفوار اون كوب دافريك لعبنا لا كوب دي موند على برا واخا الجمهور كان مغربي لعبنا دي ماتش اميكو على برا لعبنا الغابون لعبنا تنزانيا ربحنا ليه مشينا لجنوب افريقيا كنا خسرنا بجوج لواحد افيك اون ايكيب رومانيه في شهر 6 لا كنعرفوا لافريك اي ماتش ماشي سهل سورتو ملي كتسافر سورتو غنلعبوا الجمعه من بعد كاين الاثنين ومازال عندي بوتيت دي بونسي ولا ربحنا الماتش ديال النيجر وتاهلنا واش ماشي لو ماتش باش نتيستيو شي حوايج ميم كي تابخون دي ريسك
mais ce sera peut-être le moment. Donc كاين بزاف د الحوايج اللي الماتش ديال الجمعه اللي غيعطينا دي ريبونس. بالحق دابا ما كنفكرش واش على برا، كنفكر سورتو نربحوا الماتش ديال الجمعه، نديروا ان غران ماتش، ومن بعد غنشوفوا على الجمعه واش كاين دي شونجمون على الماتش زامبيا، ونشوفوا شي حوايج اخرين قبل لا كوب دافريك ان شاء الله. peut-être qu'il peut nous servir d'un vrai match amical باش نشوفوا des choses ان شاء الله. بالحق خصنا نربحوا الجمعه. تفضل. Bonjour coach, Nassim Elkarf, le 10 tel quel est consultant pour Radio Mars. Mais ma question elle est directe, elle concerne les couloirs. Je pense qu'Achraf Hakimi est intouchable, il n'est pas concerné par ça. Je pense que vous avez un peu, il y a du monde un peu, que ce soit à gauche ou à droite. C'est la première fois, peut-être qu'il y a 3 latéraux gauche, 3 à droite aussi. Est-ce que c'est pour mettre en concurrence pour les places qui restent à prendre? Parce que l'état de forme de Noussaïr inquiète un peu. Ça, c'est d'un côté. Puis par rapport à Naïl Ainaoui, les questions, quand elles se posaient avant, vous dites tant qu'il y a de l'hésitation, on n'y est pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est dit pour qu'il soit là? Je pense que la logique veut qu'il soit là. Grand joueur, fils de légende, c'était écrit. Puis une dernière petite question concerne le cas de Abdel Zelzouli. Je pense qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai oublié. Excuse-moi, mais c'est une bonne question. J'ai oublié de le citer. Abdel, il est blessé. Ok. Abdel, il a eu un gros problème à la cheville au mois de juin. Mnija Maana. Alhamdoulilah, il a été bien pris en charge par le Betis de Séville. Mazel Mabdash les matchs. Il va reprendre la compétition, je pense, courant septembre. Mais c'est un joueur sur qui je compte aussi, Abdé, qui est important pour moi. Il a un style, donc Katchouf Mniken, la concurrence. Donc, mais c'est une question de blessure pour Abdé. La première question pour les couloirs, les latéraux, Fali Goulti, avec l'absence de Nosser, ben c'est peut-être un bien pour un mal, parce que Katourina, tu as des certitudes, tu as la Coupe d'Afrique ou de blesser des cadres, c'est qu'on a des solutions. Donc tous ces mois qu'on a eu là sans Nosser, ça me permet de voir des joueurs, ça me permet de voir Karouani qui va revenir. Il a fait un bon petit début de saison, donc c'était le moment pour moi de le voir. On a Edem Aznou qui a eu un petit problème à la cheville, qui vient de changer de club, qui n'est pas à 100%, donc c'était le moment. On connaît Edem, donc voilà, Karouani il vient, on va pouvoir le juger pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on devra faire des choix, on aura vu le maximum de joueurs. Belamri, il est en pleine compétition, donc il va arriver aussi, Inch'Allah, samedi, qu'il lui arrive rien, mais il va arriver avec beaucoup de morale, avec une bonne préparation aussi, donc ça nous apporte des certitudes. Chibi, pour moi, c'est un joueur qui est confirmé, qui a gagné la Champions League en Afrique, qui a été le meilleur joueur, meilleur arrière-droit en Égypte, qui est une certitude et du championnat et du football marocain. Donc voilà, il est bien revenu, comme j'ai dit, il a été performant avec son club, ils ont créé l'histoire avec Pyramide. Istel Nerjan Chofo, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, il est en train de conforter sa place à l'Espagnol. Donc ouais, on tente des choses et on voit pour après prendre les meilleurs choix, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Je ne vous cache pas qu'il y aura sûrement un arrière-gauche qui va nous rejoindre aussi, qui va changer de nationalité sportive sans citer son nom. Donc il va y avoir la concurrence. C'est ce qu'on voulait et à chaque fois, c'est ce que je dis. Allez, je m'accanadarche par rapport à Neil, Kangulkoum, Dima, Likataouana, il y a quand on ne fait pas trop de bruit sur les joueurs sans mettre de pression. Il y a des choses qui se passent en coulisses, il y a des changements de club, il y a des clubs qui mettent la pression. Surtout quand il y a une année de Coupe d'Afrique. Donc il ne faut pas croire que c'est facile pour les joueurs, il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts politiques. Donc tant que Michael Kounouch, je suis obligé de protéger. Donc Maramara, nous sommes تلتيام نقدر نكذب على شي لاعب نقول لكم لا كان هادشي هاك في الاخر حنا خدامين وفي الاخر الحمد لله ملي كيجيو بالثقه ديال المغرب ونايل بحال اللي قلتي. Pour moi, d'avoir connu son père joueur de tennis qui a marqué l'histoire d'un sport au Maroc, voir son fils porter les couleurs de l'équipe nationale, moi en tant qu'entraîneur, et surtout que c'est mérité. Donc voilà, je suis très content qu'ils nous rejoignent. Et voilà, ce n'est pas une question de doute, c'est une question de timing, toqit. Et d'autres joueurs qui peut-être nous rejoindront, ce sera une question de timing. Ou ne rejoindront pas peut-être. السلام عليكم. سي محمد عمامي موقع الأسود. وسؤالي يتعلق ب لو شونتيي ديال لا ديفونس. انا جو كونسيدير بان سي ان شونتيي كي توجور اوفير نوطامون لاكس سنترال. كاين عندنا ثوابت، عندنا لاعبين اللي كنا كنعتمدوا عليهم دائما بحال اكرد، وكاين لاعبين اللي تمت المنادات عليهم بحال اللاعب الاهلي المصري
ثم عمر الهلالي اللي ما عمرو تعطيته الفرصه رغم انه من احسن اللاعبين اللي بوليفالون، تيلعب في الجهه اليمنى تيلعب في الجهه الوسطى. واش يمكن تهضروا تغييرات على مستوى خط الدفاع، خصوصا في علاقه بالسؤال ديال الاخت البوش، ان يعني واش يمكن نطمئنوا على الدفاع، يمكن نطمئنوا بالخصوص في وسط الدفاع اللي باقي كيطرح لنا بعض المخاوف. شكرا. Bon, oui, la défense, de toute façon, on n'a pas trouvé encore l'ossature. Romain Seyss, Jacques, blessé, Marcherch, Yamik, à un moment donné, personne s'est imposé aux côtés de Naïf pour le moment. Donc la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Pour des joueurs qui jouent en Europe, dans le golf ou dans la Botola. Qui va jouer à côté de Naïf, la porte elle est ouverte. En tout cas, Naïf pour le moment, c'est la certitude اللي عندنا. باش نجاوبك على le cas de Omar Hilali, باش نسالي الموضوع, c'est pas un défenseur central. ما فهمتش كيفاش الناس كيهضروا على عمر Hilali, défenseur central. Il fait 1m82, c'est un latéral droit de formation, même un ailier qui a été reconverti arrière droit. لعب واحد مرة في حياته défenseur central à 3 في un match, كيلعب في 4. Donc, ce n'est pas ni une solution, ni une idée qui va me passer par la tête, encore moins dans une équipe nationale comme le Maroc, quand on a des défenseurs centraux qui ont joué au haut niveau, qui peuvent jouer, prendre ce rôle-là. Donc, je ne suis pas là, moi, pour le moment, à bricoler à 3 mois d'une CAN pour essayer de trouver. Donc, celui qui jouera à côté d'Aguerd, ce sera un défenseur central et ce ne sera pas un milieu, un arrière-gauche qui rentrera dans l'axe ou un arrière-droit qui rentrera dans l'axe qui n'a jamais joué défenseur central. Ça, c'est pour régler le compte de Omar Hilali, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent allez, mais il a défenseur, c'est pas un défenseur central. Donc le modo a essayé Fetchi et après. Et la porte elle est ouverte, bien sûr. Je ne suis pas non plus trop inquiet. L'Abna Blanaïef 2 matchs contre la Tunisie, qui est un top 10 africain. Ils n'ont pas eu beaucoup de situations. L'Abna à un moment donné, avec Harkes, l'Abna مع ياميك لعبنا مع ماسينا اللي كيترول j'ai eu des satisfactions. عمرنا ما خرجنا اما في الماتش يمكن ديال غابون اللي كنا لعبنا في الدار ديك الخوف avec beaucoup d'occasions contre nous. Les situations ديال les adversaires ديالنا كتجي لهم 1 ou 2 fois par match, mais comme toutes les équipes, il n'y a pas une équipe qui n'a pas une occasion dans un match que tu joues contre Barcelone ou City. Ils ont toujours des occasions, c'est pas une question. Et comme je dis, la défense, je connairais à Onom, c'est toute l'équipe. L'attaque, qui a les défenseurs qui fait Kharj le Kora, et la défense, pour qu'elle soit solide, il faut qu'il y ait un milieu de terrain solide et des attaquants qui défendent aussi. Donc, on a qu'un khadmou alia pour être solide, mais j'ai pas d'inquiétude. L'imouhim, il y a se servir des 3 mois pour vite avoir la charnière titulaire avant la CAN, pour aussi peut-être, Hali Goulti, rassurer le public. سؤال ديريكت. السلام عليكم، ابراهيم الحداد العمق المغربي. كوتش، بغيت نعرف كيفاش تبعتي الميركاتو. كاين بعض اللاعبين بدلوا الفراقي ديالهم، وكاين بعض اللاعبين عندهم مشاكل بحال أناحي اللي باقي ما قدرش يخرج من مارسيل، وكاين بلال الخنوس اللي كان قريب يمشي لكريستال بالاس قبل ما تعقد الصفقه ديالو من قبل الاداره. شكرا. ديما ماشي سهل لينا ملي كان ميركاتو، ديما كنهضروا معاهم باش بعدا نعرفوا لا سيتوياسيون ديالهم، باسكو الاختيار ديالهم غيكون مهم، باسكو عندهم واحد العام اللي غيكون كبير، عندهم une coupe d'Afrique à domicile وان شاء الله une coupe du monde ولا سالينا الخدمه في هذا الشهر. Donc c'est une saison très importante dans la carrière de n'importe quel joueur marocain. Donc le choix ديالهم مهم. Bilal jusqu'à aujourd'hui باقي يمكن 4 ايام sans rentrer dans باغي يخرج من ليستر. Donc voilà, فين غيمشي مازال ما عرفناش. J'espère pour lui يجبر une solution. Azdin la même chose normalement, باغي يمشي من Marseille. بحالكم كنهضر, je peux pas rentrer dans les détails. نتمناو يجبروا لا سوليسيون على الاثنين. دابا عندنا مشكل باسكو لو ميركاتو محلول حتى الاثنين في 12 د الليل. دونك بوتيت كو بور سيغتان جوار غيوصلوا لعندنا حتى الثلاث اللي ما قادوش لا سيتوياسيون ديالهم. Après c'est vrai, انا je suis surpris parce que voilà, بحال اللي قلتو, pour moi j'ai toujours les meilleurs joueurs. On dit ما كنبغيهم في les grands clubs. حيت la réalité est qu'aujourd'hui le marché il est difficile. Peut-être aussi que la Coupe d'Afrique, mois de janvier, ma kata'ounch pour les transferts de certains joueurs.
Mais c'est comme ça, il faut qu'ils trouvent vite une solution pour être disponible pour l'équipe nationale, Inch'Allah. كوتش مراد الزلاجي موقع لو 7 تي في. عندي جوج الاسئله